नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा जो आपको 10-20 लाइन्स विभिन्न टॉपिक उपर एसे मिल जाए। आज विषय वस्तु होची एसएसबी ओडिया एमसीक्यू उपन्यास साहित्य उपरे। एसएसबी ओडिया उपन्यास साहित्य नंबर 1 औपन्यासिक फकीर मोहन केबे जन्मग्रहण करथिले 1843 मसीहा। 2 नंबर फकीर मोहन केबे मृत्युवरण करथिले उत्तर 1918 मसीहा। 3 नंबर 1842 मसीह फकीर मोहन रचना करिथिबा उत्कल भ्रमण केउ प्रकार ग्रंथ। यह एक दीर्घ पद्य ग्रंथ। 4 नंबर फकीर मोहन केउ मसीहारु केउ मसीहा मध्यरे उपन्यास रचना करिथिले 1894 लु 1915 मसीहा। फकीर मोहन जीवनर शेष 21 वर्ष मध्यरे केते खंड उपन्यास रचना करिथिले उत्तर 4टी। 6 नंबर फकीर मोहन का प्रथम सार्थक क्षुद्र गल्पर नाम कौन हुछि रेवती। फकीर मोहन का प्रथम उपन्यासर नाम कौन 6 माण 8 गुंठ। 8 नंबर फकीर मोहन का केउ उपन्यास धारावाहिक भावे उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला आंसर हेउछि 6 माण 8 गुंठ। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ मसीहारे पुस्तक भावे प्रकाश पाइथिला 1902 मसीहारे। नटवर दास फकीर मोहन का केउ उपन्यासर चरित्र मामू। औपन्यासिक कालंदी चरणଙ୍କ जन्म पुरी जिल्लार केउ शासनरे होइथिला उत्तर विश्वनाथपुर। 12 नंबर औपन्यासिक कालंदी चरणଙ୍କର केते गोटी उपन्यास रहिछि 5 गोटी। कालिंदी चरणଙ୍କ श्रेष्ठ उपन्यासटी नाम कौन माटीर मनीष। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती केउ मसीहारु केउ मसीहा जाए जीवित थिले माने तांका जन्म आ मृत्यु केबे 1914 रु 1991। ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किए गोपीनाथ महांती। गोपीनाथ महांतींकर अमृतर संतान केबे प्रकाशित होइथिला उत्तर 1949 मसीहा। गोपीनाथ महांतीक माटी मटाळ केबे प्रकाशित होइथिला 1964 मसीहा। केउंटी गोपीनाथ महांतींकर शेष उपन्यास दिग दिहुड़ी। औपन्यासिक सुरेंद्र महांती केबे जन्मग्रहण करथिले मे 21 1922 मसीहारे। औपन्यासिक सुरेंद्र महांती केबे मृत्युवरण करथिले डिसेंबर 21 1990 मसीहा। औपन्यासिक सुरेंद्र महांती केउ उपन्यासर क्रांतिकारी स्रष्टा नील शैल। 1987 मसीहारे केउ पत्रिकारे सुरेंद्र महांतीଙ୍କ फटा माटी शीर्षक धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित होइछि कथा। सुरेंद्र महांतीଙ୍କ शताब्दीर सूर्य और कुलवृद्ध उपन्यास केउ व्यक्ति को नहीं गठित उत्कल गौरव मधुसूदन को नहीं गठित। केउ उपन्यास लागि सुरेंद्र महांती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती ता हेउछि नील शैले। औपन्यासिक चंद्रशेखर रथ केबे जन्म होइथिले 1929 मसीहारे। जंत्रारूढ़ उपन्यासर रचयिता किए चंद्रशेखर रथ। एथि मध्यरु केउ कृति पाई
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ କେଉଁଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ନବଜାତକ। ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1939 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରଚନାଟି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ସୁଲତାନା, ଭିଟାମାଟି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ, କେଶବତୀ କନ୍ୟା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ବଧୂ ନିରୁପମା, ଅନ୍ଧକାରର ସିଡ଼ି, ଦୁର୍ବାର, ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଦୁର୍ବାର। ତ ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କର ରଚନା। ପରପୁରୁଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ? 1933 ମସିହାରେ। ମନମର୍ମର, ଦୁର୍ବାର, ନରକିନ୍ନର, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର? ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନରକିନ୍ନର ପାଇଁ। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଣ-ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କ'ଣ? ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଶକୁନ୍ତଳା। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ? 1943 ମସିହା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1990 ମସିହା। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ 2000 ମସିହାରେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।